परम पूज्यपाद श्री शिवराम के शिवराम परम पूज्यपाद श्री आचार्य का सूचना सत्संग परिषद श्री ठाकुर प्रभु पूज्यपाद विद्या सम्माननीय कर्मीगण गुरुजन गुरु भाई गुरुमा श्री सज्जन मंडल सुधा समस्त को यथायोग्य प्रणाम जय गुरु निवेदन करते आज सत्संग आहूत परिवार अंतर्जात भाई सहधर्मी परिवार वर्ग समस्त एवं एठार उपस्थित समस्त अथवा अनुपस्थित समस्त परम पिता मंगल विधान करूँ यह निवेदन करते ठाकुर परिक्रमा श्री श्री ठाकुर दिव्यधारा को ग्रहण करने आनंद विद्रोह वर्षा करने से परिवार आम सत्संग देखते समस्ते प्रार्थना करवा मंगल विधान आम समस्त मंगल विधान मुझे निवेदन करते सत्संग भजन कीर्तन सरीगला भजन कीर्तन सरीगला राजेन्द्र परिक्रमा ठाकुर दिव्यधारा को आम मैंने प्रत्येक अल्प बहुत पालन करने को प्रयास करुचे किए अधिका किए कम करुँचे थर आम पाखे ठाकुर उत्तरदाय चतुर्थ पुरुष परम प्रेममय श्री ठाकुर परम पूज्यपाद बड़ोदा परम पूज्यपाद श्री दादा एवं परम पूज्यपाद आचार्य चतुर्थ लीला पुरुष लीला कर कथा गुड़ी आगु जहाँ करी रखिदेवा वर्तमान आ घंटाए घंटाए भूल न कर प्रयास कहीं जगिवा उत्तरदाय परम पूजन अभिज्ञा दृढ़ पदक्षेप नहीं आम मान कसटी पथर आमको मापिवाई समस्त जंत्रपाति या 2018 मसीहा अगस्त या सेप्टेम्बर मास मन पड़ुनी परम पूज्यपाद आचार्य कहते देख लीला क्षेत्र ठाकुर देवघर जी मका मदिना पालिटी जाए मैंने कौन कर बहुत लोग शुष्क हो मरीजे कहले मरवा शब्दटा कहला बेले कष्ट लगुनि ठाकुर मना कर आज्ञा बंद करवाटा कष्ट लगुनि प्रकृति तार लीला कर कथा बारंबार बड़मुंडारे कही आज कहूँ कहले प्रकृति तार लीला कर से दिन छाती छनका पशिला कहीं जीवन में जहाँ जहाँ घटना 2000 मसीहा तो जिते जहाँ पचार 2004-2005 पचार सब पचार किसी ना कि पचारिया संक्रांति छुट्टी जाए मत छनका पशिला जार दया स्वरूप आम मन करुणा करुणा होसला आम प्रत्येक जय कर जिते मात्रा जय कर जय विजय होइछे आउ वर्तमान जहाँ करवा कहवा काम भितर किसी खाती रखा चेष्टा कर सब जिन चीफ हो जाए मुझे जानी जहाँ अनुभव भी कहूँ आमर कार्ड सिस्टम भी जब सरकार कहला भाई करदे ताला आम देवघर जीवा भी आम मान कष्ट हो पड़ो कहीं काली कहते जो इष्टभूतिर कथा एते अपग्रेडेशन हो जाउछि आउ ठकी पारि आमे कोठे रहुछे कोन करूछे सब वेबसाइट भीतर चलिए आमे केते करूछे न करूछे ताकू भी मध्य जगिबे ता माने आमे ठकी पारि से कथा न किंतु अपडेटेशन आम पे पळै जाय आमे जेति करिया सेति आनंद प्रीति पाइबे आउ से ठाकुरकर कथा इष्टवृत्ति ठाकुर ग्रहण करंती दया करी मन रखिए जी अति प्रतिश्वर दियंती सेमानक ठारू ठाकुर सहस्र हाथ में नहीं जाते मुझे सहस्र हाथ में माने एका बेले सब जगह विद्यमान हो पारती जहाँ छिटिकार
परम पूज्यपाद आचार्य देव शिशी दादा कही परम पूज्यपाद आचार्य देव विषय कहले जहार ड्यूटी रे साहित्य सार मान अच्छा बुझी पारे जहार ड्यूटी रे ये अर्क बोले सूर्य चले से होची से आ तो ना धरिबार क्षमता नहीं आपण माने बुझी जिवे जहार ड्यूटी रे बा जहार किरण रे जे चालिबा कथा से चालुची से आप्त पुरुष सौभाग्य क्रमे वो औरसवता मार कोले जन्म लेछि और ये बार ठकीबार चांस नहीं जे ठकी से खर जहाँ कथा से इष्ट भरण पितृपोषण खाली जहाँ कहते आज बारंबार से मोटार तो अधिक ज्ञानी गुणी लोक एठारे बसी बहुत दिन दीक्षित आम तेज नुआ दीक्षा से तो कमल भाई ट्रेन में आम गला देखते कमल भाई ये बहुत थी आम केते दिन जोगी मुंडे जटा कहवा भी साहस करूँ कि पालन करवा एबार आ ठकिबा मु ठकिबिनी कि ठकैबिनी आ ठाकुरଙ୍କର दिव्यदान मु न मानी ठाकुरଙ୍କର छोट छोट कथा जदि तुमे माने याकु पाळी चालो बोध हुई हम कहते ठाकुर 10,000 वर्ष आसिबे नाइ नाइ जदि आमे माने समस्ते पाळी बा कहउछथि जदि 10,000 वर्ष मते आसिबे पड़िबनी जदि तुमे माने पालन करो आ से पाळीबाटा बोध हुई स्टार्ट करो नूतन रूपे आसी नूतन मात्र तेणु मु पाड़ा आरंभ करी एते मठ मंदिर एते कथा दौची ताकू देकी थरे देखो ना आउ मु गंभू कंठरे शपथ करी कहूँ जे देई थबो आउ जदि सतेरे देई थिबो ताकू मु तुरंत भरण करिवे ए ज्ञान आ जदि न देबो मु ताकू सामना करबा को प्रस्तुत अछि मोर जीवन रे किछि काम नाही बाळ गलाणी पानिया धरिकी बुझे किसी ना ईश्वर जो दयार कथा मुझे कहूथी मोर परिवार बापा माँ पिला छुआंकर कथा परिवार पड़ोशी कथा माने अड़ोशी पड़ोशी परिपूर्ण कर मो ठाकुर को मुझे प्रथम ठकीदेवी मत बाबू भाई कहले ना जाजन करी ना कीर्तन करी बसिक शुणी सका चिल्ले चिल्ले आसी भूल बस तो फोन से कमल भाई पुणी डाक कहीं मुझा कही जदि करी न पारि मत भारी दुष्ट लगे मुझे कहीदेला कीर्तन करदे चली जाए से भितर आणिकी आज कीर्तन तो बहुत उच्च कोटि से नदिया था तार कथार तार तुलना नहीं मुझे मो भितर आणिक ठिया कहूँ तो कहती वयस्क रीति चलीगले कहले ये जगहटा एत शुद्धभूत ये चाहिए मुझे आपको अपवित्र करदे पारि कहीं मुझा कहबी जदि ठाकुर आचार्य मो चलन भितर जदि कोइंसिडेंस पर लिंक सीधा सीधा न चलेगा ताले मुझे ठकुची तुम्हें जो प्रकृत प्रकृति से पाई दब मो बापार कथा कही पारि आचार्य कथा केमती कहि आचार्य कथा कही पारि पूजपत दादा कथा केमती कहबी पूजपत दादा कथा कहबी कहबी पूजपत बड़दान कथा कहबी पूजपत बड़दान कथा कहबी ठाकुर कथा कहबी मु केते दुष्ट जे असली स्टेशन रो लेबा को योग्यता नहीं हाँ ठाकुर करछंती आमे माने मनीष मन को होशियार करबा जेति कि भूल करूचे ताको आ काली की करबी आज जन को गाली दे भाई आ काली गाली दे ए करबा भीतर दे आमे माने मझी स्तर रे अछि ऊपर को देवता तळ को राक्षस बा ऊपर को देवता तळ को असुर ए सुरर मझी की आमे गले सुर जते बेले सुरत रे लागि जीव आत्मा परमात्मा भीतर हम भीतर जो आत्मा अछि ताकर छिन्न विषय छिन्न भिन्न होई के आमे आत्मा है कैसे से परमात्मा में तो युक्त हो आ परम पूज्य पासी दादा कहती मुझे तो अर्थात एठरो चली जाए मु कथा दे पारी प्रभु जेति समय बुझितेली तो मु करिछि ठकिनी बेली सेति पे समस्त सदा सर्वदा राजी था कालर परा केते बेले काहा को कुआडे पिटी देबो केही जानि परिबो आजि ठर दूर सफल न करी कोन करबी जजन जजन इष्टभूति सुस्तयनी सदाचार पालिबा को मते बाध्य 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 न पारि ताले एमाने बहुत वयोज्येष्ठ अछंती आगु दीक्षा आगे कहू नथिला आगे सुस्तयनी पालन थिला
तापर स्वस्ति पालन कंटिन्यू कले दीक्षा प्रदान करा जाउथिला उष्णता कहती से जो मजा और एबे बहुत मजा अच्छी सस्ता मिल जाए आम पथर बुझुचे ठीक अच्छे किसी मंगल ना से बुझला बेलू जो भाई जाऊे आम भगवान पाक आसिले अति कम ठाकुर शुक्लांबरम धरम विष्णु शशि वर्णम चक्रभुज से सदा सर्वदा मान शुद्ध आम कौन कर भगवान को कालिया रामचंद्र को रेडिया कर अलग कथा किंतु भगवान हूँ शुक्लांबर माने एकदम सफा फिर आम जो नाम ध्यान करवा मनटा ऊर्ध्वस्थल गले आम गोटे राज्य पाइब किए कर मो बंधु भूल कहीपर कल भी भूल कौन आज भूल कौन सुनी जाए कि मो करवाटा जो भाषा दे जाऊँगी मुझे प्रयास कर ठाकुर कथा तो बोले भगवान पुरुषोत्तम चलाई जबार कर आम मैंने गला पर आ ना जहाँ कहे तो से ठाकुर दिव्य धारा ये जो मामिमा जो अंतर्जय भाई आमे जिते से जाती से पंचना को सेठाकार परिवेश को बदलने प्राणपण से प्रयास लगी जहाँ रेट से लगी आम साधारण पक्ष मुझे समय दे पानी मत पापे भाग पड़े पूर्ण मात्रा भिक्षा आगुरी करने चांस भी दौना आउ जेड़े बड़ दस्यु भाया लोक को सी माँ भी डाके तार 2000 ରୁ 4000 कर्मी बाहर काम करते वित्तशाली कौ प्रबल पैसा से लोक सरेंडर कथबार्ता भल पाइब बोध हुए ठाकुर भीतर विजय कले से माँ भी संबोधन कर तेणुक सी छाड़ते जी केमी कर आम मैंने प्रत्येक दबा को चेष्टा कर इष्ट को नियम किसी जिते पार तापर नेबारे हम सच्चा कहूँ आम दबा आम नहीं गरीब मानसिक शारीरिक आर्थिक ईश्वर को देने से चतुर्धा चारि हाथ में केते देवे दी हाथ रखिपारे आउ जदि आम दी हाथ से चारि हाथ ने आम दी हाथ में केते देवा तेणु गीतार कथा ईश्वर को न दे खाइले पाप आउ आमर जो बसी वर्तमान आचार्य बाप से बाकायदा देते जन भाई को पचार आज कहते 2-4 दिन तक कहली कहला भाई मुझे दीक्षा देते दौली नदेले मरचु कहला भाई के कौन करे मुझे कहीपर तू खोजिकी जा तोर जी रीति देखते तू खोज ना तू सरी जा से कहले प्रयास कर प्रत्येक लोक डीपीवार तो डीपीवार से जो कहते मो गोटे घर दायित्व गोटे वर्ष कर देवी परंतु जब आचार्य एत अंटा व्यथा पेन 100 दिन बुले टिके भल पाइब से आचार्य सिक्त हो गले ना ये ऑपरेशन अंटारे तले बसुं पिता को पूरण करने बाबा उपरे बसले तले बसिया बाध्य तो मानवा आम के मुझे जमा मान मो बापा सहित मुझे जो भाई कथबार्ता कर किए कहूँ बेस हाँ चलो से ठाकुर क्षमा करूँ कहते पालन भरण पोषण दायित्व जीवन थोड़ा ये प्रतिज्ञा धरी समस्ते चलवा ईश्वर को दबा निजर रोजगार लुचे चोरे ठकई फकई न ठकी जीवन से आनंद प्रीति ये जो पारिवारिक जीवन आमर परिवार संगठित एठार जेति जन आम अच्छे प्रत्येक संगठन को बांधि रखा संगठन में बाध कले आम छेदक अन्य कौन सी जीव हत्यार पाप जहाँ छेदक पाप से लोक को लोक डिटाचमेंट कले जो पाप जीव को जीव अलग कले जो पाप से भाव मात्रा ज्ञान मापिले बहुत प्रिय से हरिकर कथा से आनंदर कथा प्रीतिर कथा से धरी आम जीवन में आनंद समस्त संगठन डाक शुभ छुए सही सजरु छुए सही डाक शुभ छुए सही सजरु भाई के कहबे से जो डाक थिला आचार्य पाखे
ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ କରୁଣା ଅଧରକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅବଗତ ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି 15 ଦିନ ପଞ୍ଚଦଶ ଦିବସ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜନ ଭାଇ ତତ୍ସହିତ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମ୍ପରା ସେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ସେ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କକୁ ପରିବାର ସାମାଜିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ସର୍ବଶକ୍ତିର ମଧୁରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା କହିଲେ ଅନେକ ଭାବବାଦ୍ୟର କଥା, ଭକ୍ତିର କଥା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଠକୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଠକି ପାରିବା ନାହିଁ। ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚିଟ୍ ଏଭରିବଡି ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଚିଟ୍ ଗଡ୍। তুমি সারা জগতের সমস্ত ঠকি দেই পার, কারণ তোমার শিক্ষা, তোমার দীক্ষা, তোমার বুদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি বললে সারা জগতের যেতে মনুষ্য অଛନ୍ତି সমস্ত ঠকি দেই পার, বাট ইউ ক্যানট চিট গড। ঈশ্বরଙ୍କୁ তুমি কেবে ବି ঠকি পারিব নাই, এটা ধ্রুব সত্য। ଆମେ ଭାବୁଛେ দীক্ষা নেইগলু ইষ্টবুদ্ধি করিবা না, আমি ঈশ্বরଙ୍କୁ ঠকিদেবে না, ଆମେ ବରଂ ଠକିହେଲେ ଯୋଉଟା କି ଦୁଃଖ ପାଇବା। ଦୁଃଖ ତ ପାଉଛେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଣିଷ ସୁଖ ପାଏ, ଦୁଃଖ ଆମେ ପାଉଛେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଦୁଃଖରୁ ଲାଘବ ହବ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ସବୁ କହିଲେ, କଥା କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଯିବ, ସମୟ ପଳେଇଯିବ, ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଖାଲି ଦିଅନ୍ତିନି କେବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଦୈନିକ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦବ, ଉତ୍ସବ ହେଲା ଦବ, ଦେଓକୁ ଦବ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଦବ, ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା ଦବ 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 ଦବ, ଏଠି କିଛି ନବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କଥାଟା ଆଶ୍ରମର ଚାରିଦିଗରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଖାଲି ଠାକୁର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗଲା ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ଦେ ସେଇଟା ଦେ ସେଇଟା ଦେ। ଗୋଟେ କଥା ଦିଟା କଥା କହିବି, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲେ କଣ ହୁଏ? ସେଦିନ ପଦ୍ମାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିଦାର ଲୋକ କହିଲେ ତୁ ଏ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଯିବି ନା, କଣ ନା ସେଠି ଗଲେ ତ ଖାଲି ପଇସା ମାଗିବେ, ଆଉ ଯିବି। ଦି ତିନି ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜମିଦାର ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜମିଦାର। ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି, ଭିକ୍ଷାରୀ ଭଳି ଜମିଦାରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା আমাকে 30 টাকা দাও, আমাকে 300 টাকা দাও, মতে 300 টাকা দিও। পিলা ভଳି, ভিখারি ভଳି অতি বিকল হই, অতি বিকল হই মানুষନ୍ତି। সে জমিদার বিরাট লোক କହିଲେ ବା ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଯିବିନି ଆଶ୍ରମ, ଆସିଲି ପୁଣି 300 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 300 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଠାକୁର ପ୍ରମାଣ କଲେ ସେ ପଇସା ଧରିକି ଉଠିଲେ, ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମା ନଦୀକୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ଗଲେ।
ଠାକୁର ହଠାତ୍ ବସିଥିଲେ ପଇସା ସେ ବଦ ଲୋକ ଦେଲେ, ଜମିଦାର ଲୋକ ପଇସା ଦେଲେ, ଠାକୁର ପଇସାଟା ଧରିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ କଲେ, ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମା ନଦୀ କୂଳକୁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏବଂ କିଛି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, ସେ ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ। ଠାକୁର କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେନି କି? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ଏବଂ ସେଇ ପଦ୍ମା ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ 300 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି 300 ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ଫୋପାଡ଼ିଲେ? ଗଲା କିଛି ଦିନ ଗଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ପଦ୍ମା ନଦୀ ପାରି ହବା, ସେ ଜମିଦାର ଲୋକ ଆରପଟ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ନଦୀ ପାର ହବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ନଦୀ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ପହଁରା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ନଦୀ କୁଳିଆ ପିଲା, ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିଛି, ପହଁରା କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିଦାର ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଦ୍ମାର ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଯୋଉ 2-4 ଜଣ 6 ଜଣ ଥିଲେ, ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, এই ଜମିଦାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି କୂଳକୁ ଆସିକି ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ନାମଟା, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଥାଏ, ଭାବୁଥାନ୍ତି ଠାକୁର ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ନଦୀ କୂଳରୁ, ସେଇ ଲୁଗା ମାନେ ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଠାକୁର ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଠାକୁର ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଲି। ସେଦିନ ଦେଇଥିବା 300 ଟଙ୍କା ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କାକୁତି ମିନତି ହେଇକି ପଦ୍ମା ମାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ମା ଏ ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ତ 300 ଟଙ୍କା ତତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇନି। ତେଣୁ ପରମଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ମାଗନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ସର୍ପଘାତ ଦୋଷ ଅଛି, ଦନ୍ତଘାତରେ ସେ ମରିବେ, ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠାକୁର କହିଲେ, আমাকে একটা লুহার আলমিরা গোটে মতে দেব, কারণ সে যদি কৌশি ব্রাহ্মণকে লুহা দান দিয়া যায় তাহলে হতে সে বঞ্চিত। এই কথা হল এবং সে সেই কথা মন ভিতরে বিতৃষ্ণ আসিলা। আসিলি ঠাকুর আসিলি, আশ্রম আসিলি, এবার আলমিরা পুଣି দেব বলল। যাও ঠাকুর কইলে ব্রাহ্মণ লোক ଦେଇଦେଲେ। କିଛି ଆଉ ସେ ମାନେ ମନର ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥାଇ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସେଇ କଥା ମଶାରୀ ଟାଣିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସର୍ପ ଆସିଛି, 3 ଥର ଚୋଟ ମାରିଛି, 5 ଥର ଚୋଟ ମାରିଛି, ମଶାରୀ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନି। ସେ କଥା ଠାକୁର କହିଲା, ଏଇ ତୋର ସର୍ପରେ ଦନ୍ତଘାତରେ ତୋର ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲୁ ଲୁହା, ଠାକୁର ଖଣ୍ଡେ ଚାଖଣ୍ଡରେ ଲୁହା ମାଗିବେନି, ମାଗିଥିଲେ ଲୁହା ଆଲମିରା। ତେଣୁ ଏମିତି ପରମଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେଇ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପରମଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ମାଗନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ କହିଲେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, এই মଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ବା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ପରମଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇକି କହିଥିଲେ, ବାଣୀଟା କହିଲେ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, କିଏ ଅଛ ଏପରି ଦରଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତେ ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା ଦବ। ଠାକୁର ସେଦିନ ନିବେଦନ କରି କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସାରା ସଂସାରକୁ କହିଥିଲେ, କିଏ ଅଛ ଏପରି ଦରଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତେ ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା ଦବ। যদি কেই থাও এই জগন্দর উচ্চরিকে প্রাণ নিরাশ নির্মম আত্মা উদিত জীবন ব্যতীত যা কিছু তাଙ୍କୁ দেই নিজে বঞ্চ। জীবন ব্যতীত সমস্ত কথা এই জগতরে যাহা ଅଛି এই জগতরে ସବୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି এই ଜଗତରେ ଏ କୋଠା ଅନ୍ତର୍ଯାମ ଭାଇ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଦାନ। ଜଗତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୟନରେ ଯାହା ଦେଖିବେ, ସେ ହଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଦାନ। ଏବଂ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଯଦି କେହି ଥାଅ ଧୀର ଦନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଦିକେ ପ୍ରାଣ ନିରାଶ ନିର୍ମମ ଆତ୍ମା ଉଦିତ
জীবন ব্যতীত যাহা কিছু তাঙ্কু দেই নিজে বঞ্চাও মনীষକୁ বঞ্চাও ଆଉ ବଞ୍ଚାଅ ମହାଦୁଗ୍ଧ ସାଗରିଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିନି ଭିକ୍ଷୁଦିନୀ ମାତା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନନ୍ଦିତ ହୁଅ ଧନ୍ୟ ହୁଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଥାପାତି ନିଅ ଶିଶି ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି বিধ্বস্ত হয়ে গেলানি ধ্বংস করে দেবে এই প্রকৃতি এই ধ্বংস মুকুল রক্ষা করি পাইবা পাই হেলে একমাত্র সৎসঙ্গ প্ল্যাটফর্ম তা ব্যতীত জগতের কৌশি কিছু কথা নাই মনুষ্য যে বঞ্চি দিব সেদিন কালি গোটে ইউট্ୟୁବରେ দেখুଥିଲି পর্টিকুলার জনে 18 কোটি টঙ্কা তাଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅଟା ବିଏସସି ପାସ୍ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ମାଗୋଇ ଲୋକ ଜମେ କହିଲେ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଭାଗବତରେ କଥା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ জীবনে এতিকি লাভ গোবিন্দ সঙ্গে দেবে ভাব গোবিন্দ সঙ্গে ভাব নাই মনুষ্য জন্ম কাই পাই যেটা ভাগবতরে কইলে সেদিন এই 8-10 দিন তলে 18 কোটি টঙ্কা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যাহা ଥିଲା সমস্ত কথা সেই ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ইস্কন মঠକୁ ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଇ ଏବଂ ସେଇ ଇସ୍କନ ମଠରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବେ ବୋଲିକି ସେ ବ୍ରତୀ ହେଇଗଲେ। ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବାଣୀ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ରେଲୱେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାଣୀ ସାମନ୍ତ ଡକ୍ଟର ବାଣୀ ସାମନ୍ତ ମୁଁ ଦି ଜଣ ଗୋଟିଏ ସାଲ ହେଇକି ଗୋଲେଇକି ଯାଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ସେବା କାମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ବିର কোন তাଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ପାରାଦୀପର ଚିଫ ସ୍ପିକର ଥିଲେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ନିଗମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଇଏ ଜୀବନରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଜଗତରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୟା କରିକି ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୟା କରି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ନାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୟା କରି ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୟା କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯଦି ସେଇ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ରାତି ବିତିଯିବ ଦିନ ବିତିଯିବ ତାଙ୍କର କଥା କେହି କହିକି ସମାପ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ବି ଆମେ କରିପାରିବାନି 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ନାମ ପାଇଛେ ତାଙ୍କରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ଏଇ ପରମ୍ପରାର ଏଇ ସୁଯୋଗ ଏଇ ନାମଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ତାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ରହିଥାଉ ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले राधे गोविंद गोविंद Hare Rama
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर कृष्ण जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर कृष्ण जी की जय। परमाद्धा जगत जननी श्री श्री परमात्मा जय। परमाद्धा जगत जननी श्री श्री परमात्मा जय। परमाद्धा जगत जननी श्री श्री परमात्मा जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदाय जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदाय जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदाय जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव की जय। सात संघ की जय। सात संघ की जय। सात नाम की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आद्य पुत्र वंदे आद्य पुत्र वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अंकुष्टि दैवतं वंदे अंकुष्टि वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर कृष्णचंद्र जी की जय। आज संध्या 7:30 समय राव भाई घर सत्संग हम समस्त को अनुरोध कर छठ बजा राव भाई मनोरंजन से मृत्यु हानि घरे अन्य सातटा 30 समय सत्संग अनुष्ठित Thank you.